बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माई हेल्थ फिटनेस एंड मेडिटेशन चैनल में आपकी आमद का शुक्रिया। नाजरीन, आज हम आपके सबके साथ बांझपन के बारे में सीखेंगे। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम अपडेट्स मिलती रहें और आप कोई ना कोई हेल्थ हमारी इन मालूमाती वीडियो से अपनी सेहत के बारे में कुछ सीख सकें। नाजरीन, आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आप सबके साथ डिस्कस करेंगे कि ओव्यूलेशन के साइंस कौन से हैं और हमें मोस्ट फर्टाइल डेज कैसे काउंट करने चाहिए। नाजरीन, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ये कि बांझपन। ज्यादातर कपल जो आते हैं जिनको कंसीव करने में डिफिकल्टी हो रही होती है, या वो कपल्स जिनको कंसेप्शन के बाद मिसकैरेज हो रहे होते हैं, या ऐसे कपल जिनको अलाइव बेबी हासिल करने में दुश्वारी हो रही होती है। यानी अगर कोई भी कपल शादी के 1 साल के बाद तक अगर आपके यहाँ औलाद ना हो तो इस बात की तहकीक की जाती है और वो लोग इसके साथ साथ ये कि वो लोग उनका ये प्लान भी ना हो कि वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हों और उन्होंने खुद ही बच्चे की पैदाइश को डिले किया हो या मौखर किया हो। तो इस सूरत में ये तहकीक की जाती है कि इसकी क्या वजह है कि प्रेगनेंसी यानी हमल नहीं हो रहा। नाजरीन, इसकी कई वजूहात हैं। 30 से 45% जो वजूहात हैं उनका ताल्लुक मर्द से होता है, यानी मेल फैक्टर्स होते हैं। इतनी ही तादाद खवातीन में यानी फीमेल फैक्टर है और इसी तरह 30 से 40% वजूहात जो हैं मिक्स हैं, यानी कि कंबाइंड दोनों में हो सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम किसी इनफर्टिलिटी को या बच्चे की पैदाइश ना होने के को हम तहकीक करते हैं तो हमें मर्द और औरतों को यानी मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी की तहकीक एक ही वक्त में करनी चाहिए। जब हम फीमेल की बात करते हैं तो औरतों में काफी ज्यादा चीजें होती हैं जो काउंट करती हैं कंसेप्शन के लिए। तो नाजरीन, सबसे पहले शुरू करते हैं हम ऊपर से, यानी फीमेल्स का हार्मोनल सिस्टम। अगर सबसे पहले जो हार्मोन होते हैं वो अंडेदानियों यानी ओवरी जो पार्ट होता है उस पर एक्ट करते हैं और फिर अंडे बनते हैं। औरतों के अंडे हर माह में रिलीज होते हैं। अगर ये अंडे रिलीज नहीं हो तो कंसेप्शन में भी ज्यादा मुश्किल हो जाती। इसी तरह दूसरा पार्ट आता है यानी पैसेजेस। क्या रास्ते खुले हैं यानी ओपन है जिनके जरिए स्पर्म को जगह मिले और वो ट्यूब्स में से जाकर उन एग्स को फर्टिलाइज कर सके और फिर वो फर्टिलाइज्ड एग उन रास्तों के थ्रू यूट्रस के अंदर अपने जो बेड है यूट्रस में, यानी कि यूट्रस की लाइनिंग को बेड कहते हैं, कि इस बेड में फर्टिलाइज्ड एग जो है आगे इम्प्लांट हो सके। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पैसेजेस खुले नहीं होंगे तब भी प्रॉब्लम हो सकती है कंसेप्शन में। तीसरे नंबर पर आ जाता है और छोटे छोटे कई फैक्टर्स, यानी यूट्रस की शेप क्या है या यूट्रस की पोजीशन क्या है, यानी रहम का मुंह जो होता है इसमें एक म्यूकस प्लग होता है और इस म्यूकस प्लग की कंसिस्टेंसी क्या है। रहम का जो मुंह होता है
इसमें एक म्यूकस प्लग होता है और इस म्यूकस प्लग की कंसिस्टेंसी क्या है। अब ये सब चीजें मैटर करती हैं किसी भी कपल की फर्टिलिटी को जांचने के लिए। नाजरीन, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं किसी भी कपल की फर्टिलिटी को जांचने के लिए। अगर सर्विकल म्यूकस बहुत थिक है तो मुमकिन है स्पर्म इसको पेनिट्रेट ना कर सके और वो अपने रास्ते पर सही ना पहुंच सके। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आया हम अपने फर्टिलिटी टाइम को सही तरीके से अवेल भी कर रहे हैं। नाज़रीन, ये आपको बताते चलूं कि तकरीबन 25% ऑफ द कपल्स और लकी होते हैं कि शादी के पहले 3 महीनों में कंसेप्शन हो जाती है। बाकी जो 75% जो कपल होते हैं उनको टाइम लग जाता है कंसीव करने में, 6 महीने से 1 साल तक। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि फर्टिलिटी पीरियड क्या होता है। ये वो पीरियड होता है जिसके दौरान अगर मियाँ बीवी का मिलाप हो तो आपको ज्यादा चांसेस होते हैं कंसीव करने के एग फर्टिलाइज हो जाए और प्रेगनेंसी हो जाए। हमें हर औरत की साइकिल की लेंथ के मुताबिक फर्टिलिटी टाइम डिटरमिन करना होता है। सबसे पहले ये बताऊंगी कि पहला माहवारी का दिन जो होता है उसे हम डे 1 कंसिडर करते हैं और अगली साइकिल का जो पहला दिन होता है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल काउंट करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अगर आपको पीरियड्स 1 जनवरी को आए हैं और अगली साइकिल जो है 28 जनवरी को आई है तो इसका मतलब ये है कि आपका साइकिल 28 डेज का है। अगर आपको 1 जनवरी को पीरियड्स आए हैं और नेक्स्ट 4 फरवरी को, तो इसका मतलब आपकी साइकिल 35 दिन का है। नाजरीन, नॉर्मल में हमारी जो साइकिल होती है 21 डेज से 35 डेज तक होती है और वो पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए और जो एटलीस्ट वुमेन्स में 5 डेज तक मैक्सिमम लॉन्ग होते हैं, 5 to 7 डेज। लेकिन और पीरियड जो है 1 इतने ज़्यादा क्लॉट्स भी पैस नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 2 to 3 पैड्स पर डे में होने चाहिए। ये आप अपने अमाउंट को खुद देखेंगी कि अगर बहुत ही इरेगुलर पीरियड्स हो जाएं यानी कि टू फ्रीक्वेंट आना शुरू हो जाएं या बहुत देर के बाद आएं और टू मच क्वांटिटी में हो यानी कि बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, तो इस सिचुएशन में भी अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें क्योंकि इससे खून की कमी हो सकती है और ताकि आपका प्रॉपर इलाज कराया जाए। अब साइकिल को 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो लास्ट 14 डेज जो हैं वो एक जितने ही रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता और वो जिनके दौरान वो दिन जिनके दौरान लास्ट 14 डेज को निकाल कर, यानी अगर आपका साइकिल 28 दिन का है, इसमें से 14 दिन को मनफी कर दें यानी निकाल दें तो 14 दिन जो है इसका मतलब ये है कि आप 14 जनवरी को ओव्यूलेट करेंगी कि आपका एग रिलीज होगा। अब आपके जहन में ये बात भी होनी चाहिए कि उसमें 2 दिन ऐड करें और 2 दिन निकाल दें, यानी
اگر اس میں 2 دن ایڈ کریں 14 15 16 اور اس میں اگر 2 دن نکال دیں تو 12 اور 13 یعنی 12 13 14 15 16 جو ہیں، اگر اس دوران آپ ان میں میاں بیوی کا ملاپ ہو تو اس میں زیادہ سے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ انفرٹائل ڈیز میں ہم بستری کریں، ان کے فرٹیلائزیشن ہونے کے، کنسیو کرنے کے زیادہ سے زیادہ چانسز ہیں۔ ناظرین، یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایگ بہت ہی فریجائل ہوتا ہے، چیز ہے جو کہ اپنے ریلیز کے 12 سے 24 گھنٹے تک تو صحیح رہتا ہے، اور 24 گھنٹے کے بعد آپ یہ سمجھے کہ وہ ایگ پیرش ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں سپرم ایک تو بہت زیادہ نمبر میں ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ سپرم جو ہیں 72 گھنٹے سے لے کر 5 دن تک سروائیو کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیوں معلوم ہونا چاہیے اپنے فرٹائل ڈیز کا؟ تاکہ وہ جو فرٹائل ڈیز ہیں جن میں ایگ ریلیز ہوتا ہے، اسے صحیح طرح یوز کیا جائے اور اویل کیا جائے۔ 28 ڈیز کی سائیکل میں 14 دن جو ہیں میکسیمم فرٹائل ڈیز ہیں جس میں ایگ ریلیز ہوگا، لیکن اگر اس ایگ کو زیادہ سے زیادہ اویل کرنے کے لیے 2 دن پہلے اور 2 دن بعد کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیں کیوں معلوم ہونا چاہیے اپنے فرٹائل ڈیز کا؟ تاکہ وہ فرٹائل ڈیز جو ہیں جس میں جو ایگ ریلیز ہونا ہے اسے ہم صحیح طرح یوز کر سکیں اور اسے صحیح طرح اویل کیا جائے۔ اسی طرح اگر آپ کی سائیکل 21 دن کا ہے تو آپ 21 دن میں 14 دن مائنس کریں گے تو اس میں آپ کا جو 7th ڈے ہے وہ آپ کے لیے میکسیمم فرٹائل ڈیز بن جاتا ہے۔ یعنی اگر اس میں 2 ایڈ کریں اور 2 سبٹریکٹ کر دیں تو آپ کے 5 6 7 8 9 جو دن ہیں آپ کے فرٹائل ڈیز کہلائیں گے۔ اور اگر اسی طرح اگر آپ کا سائیکل 30 دن کا ہے تو 30 میں سے 14 دن منفی کر دیں تو اس میں نکال دیں تو اس میں 16واں دن بنے گا 14 15 16 17 اور 18، یعنی کہ 14 سے 18 تک جو ہے یہ ٹائم پیریڈ آپ کا موسٹ فرٹائل ڈیز ہے۔ اسی طرح آپ آسانی سے کاؤنٹ کر سکتی ہیں اپنے موسٹ فرٹائل ڈیز۔ اب ہمیں یہ تو پتا ہے کہ فرٹائل پیریڈ ونڈو ہم نے تو کیلکولیٹ کر لیا ہے، لیکن اب ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس ونڈو کو کیسے اویل کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ آپ کو ان اسپیسیفک ڈیز میں اگر ہو سکے روزانہ یا آلٹرنیٹ ڈیز پر انٹرکورس کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی ویڈیو فیمیل انفرٹیلٹی پر ہے، تو اب آتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے ٹیسٹ کرنے چاہیے اسے رول آؤٹ کرنے کے لیے، اسے ڈائیگنوز کرنے کے لیے۔ ناظرین، تو آج کی یہ ویڈیو ہے فیمیل انفرٹیلٹی پر، اور جب آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے اور تحقیق کرنی ہے کہ بچے کی پیدائش کیا خاتون کی طرف سے مسئلہ ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے جاننے کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ خاتون کی طرف کا حصہ کیا ہے بچے کے لیے۔ وہ یہ کہ مرد کی طرف سے سپرم آتا ہے اور خاتون کی طرف سے انڈا آتا ہے، جس کو ہم اووا اگر وہ ایک ہو، اووم زیادہ ہو یا اوسائٹ بھی کہتے ہیں۔ یعنی انڈے بنانے کی جو فیکٹری ہوتی ہے فیمیلز کے اندر،
इसको हम ओवरीज कहते हैं। ओवरी के अंदर हर महीने एक अंडा रिलीज होता है। एक माहवारी होती है यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं। फर्ज करें अगर आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो रेगुलर है और हर 28 दिन का है, तो तकरीबन आपको 14वें दिन जो अंडा है रिलीज होगा, यानी ओव्यूलेशन होगी, और ये फिर अंडा सफर करता है फिलोपियन ट्यूब में, और इस अंडे की कम से कम 12 से 24 घंटे की उम्र होती है। और अगर मर्द की तरफ से स्पर्म आ जाए जिसकी उम्र 3 से 5 दिन होती है, और इन दिनों में जब अंडा रिलीज हुआ हो और अगर इन दिनों में दोनों मियां बीवी का मिलाप हुआ हो तो फिर हमल होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। यानी इसमें फर्टिलाइजेशन, जो फिलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी जब स्पर्म और एग का मिलाप होगा, इसको अमल को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके नतीजे में एक एम्ब्रियो बनेगा और वो बच्चे की पैदाइश का इब्तदाई मरहला है, इसका आगाज होगा। अब जो एम्ब्रियो है और फर्टिलाइज्ड एग है, ये फिर जाकर यूट्रस की दीवार के साथ जाकर अटैच हो जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। यानी वो एम्ब्रियो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आकर अटैच हो जाता है यूट्रस यानी रहम की दीवार के साथ, जहां वो अगले 9 महीने उसकी नशोनुमा होगी और वो इधर ही रहेगा। नाजरीन, अब हम आते हैं कि अब ये जो अंडा रिलीज होता है खवातीन में से, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, तो आम तौर पर आजकल बहुत मशहूर किट्स होती हैं जिन्हें हम ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट्स कहते हैं। छोटा पेशाब या यूरिन जो है इस किट में डिप किया जाता है, और अगर ये मस्बत आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अगले 12 से 36 घंटे में अंडे के रिलीज होने का अमल, ओवरीज यानी ओवरीज से निकलने का अमल जो है वो हो जाएगा। तो ये जो ओवुलेशन प्रेडिक्टर किट्स जो है आम तौर पर हर जगह पाई जाती है। इसको सुबह के टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी मॉर्निंग टाइम पर ही यूरिन का ये टेस्ट करें, और इससे 4 घंटे पहले आपने पानी नहीं पीना। ये ओवुलेशन किट ये बताती है कि जो एक हार्मोन होता है जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH हार्मोन कहते हैं, जो हमारे दिमाग के एक हिस्से यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। नाजरीन, ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट पॉजिटिव जब हो तो इसका मतलब ये है कि अंडा रिलीज होने वाला है और इस दौरान मिलाप बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है खवातीन के लिए, ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट को जानना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ अगर हम ओव्यूलेशन को चेक करना चाहते हैं तो हम प्रोजेस्टेरोन के लेवल 21st डे ऑफ साइकिल पे करवाते हैं। इससे पहले ये करते थे कि हम बेसल बॉडी टेम्परेचर को चेक करते थे, यानी बेसल बॉडी टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करते थे। ये एक चीज है जिसको हम फॉलो करते थे। ओव्यूलेशन यानी अंडे के रिलीज के अमल जिसको कहते हैं वो होने वाला है या नहीं। ये जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है अंडे की रिलीज से कुछ देर पहले
کم ہو جاتا ہے، لیکن انڈے کی ریلیز کے تقریباً 24 گھنٹے کے بعد کا باڈی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اور کچھ دنوں تک بڑھا رہتا ہے۔ اس کو ہم بیزل باڈی ٹیمپریچر کہتے ہیں۔ لیکن ناظرین یاد رکھیں، جو اوولیشن پریڈکٹر کٹس ہیں انہوں نے بیزل باڈی ٹیمپریچر کے کردار کو کسی حد تک کم کر دیا ہے۔ اب یہ ٹیمپریچر کیسے میئر کرنا ہوتا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا معلوم نہیں کہ اس کو کیسے میئر کرنا ہے۔ اب اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب سو کر اٹھے تو بیٹھنے سے پہلے آپ نے ٹیمپریچر میئر کرنا ہے۔ آپ نے لیٹے لیٹے اپنی بیڈ سائڈ پر تھرمامیٹر رکھیں اور لیٹے ہوئے اپنا تھرمامیٹر منہ میں ڈالیں اور کوئی بات کرنے سے پہلے اپنا ٹیمپریچر چیک کریں۔ اس طرح اگر آپ پورے مہینے اپنا ٹیمپریچر چیک کریں گے تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کی اوولیشن ٹائم کون سا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں تو بے شک آپ اس کو محسوس کر سکتی ہیں، یعنی ہلکا سا پیٹ میں درد ہونا، یعنی یونی لیٹرل لوور ایبڈومینل پین۔ یہ سائن ہے کہ جب ہماری اوولیشن ہوتی ہے تو جس اووری سے یعنی انڈے دانی سے ایگ ریلیز ہوتا ہے تو پھر ہمیں ایٹ دیٹ ٹائم یونیلیٹرل لوور ایبڈومینل پین ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کو اس دوران ہلکی سی سپاٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کو اپنا باہر کا حصہ یعنی جس کو ولوا اور وجائنا کہتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہلکا سا سوولن ہے، تو وہ بھی ایک سائن ہوتا ہے اوویولیشن کا۔ بعض لوگوں کو سیکس کی ڈیزائر جو ہے اسی دوران بڑھ جاتی ہے، وہ بھی ایک سائن ہے اوویولیشن کا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا سرویکل میوکس کو بھی چیک کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اوویولیشن ہوئی ہے یا نہیں۔ اس میں بھی بہت سے طریقے ہیں چیک کرنے کے۔ آپ جب اپنی سروکس پر ہاتھ لگا کر دیکھیں تو اس سے جو ڈسچارج ہو سکتا ہے، لیکن اس ڈسچارج کی آپ جب اپنی سروکس پر ہاتھ لگائیں گے تو اس پر سے ڈسچارج ہوگا، لیکن اس کی کنسسٹنسی ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ جب اوولیشن ہوتی ہے تو سرویکل میوکس بہت کلیئر ہو جاتی ہے اور اوولیشن کے فوراً بعد وہ تھک اور سٹکی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سائیکل کے پہلے ہاف میں دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا جو سرویکل میوکس ہے، جو اگر آپ اس کو 2 انگلیوں کے درمیان ایسے موو کریں تو وہ تار نہیں بنا پاتی بلکہ وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن جب اوولیشن ہو جاتی ہے اور آپ کا سرویکل میوکس آپ اپنی ان 2 انگلیوں کے درمیان ایسے کر کے دیکھیں تو وہ تار بنا سکے گی، تو اس کا مطلب ہے اور یہ سائن ہے اوویولیشن کا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ چند بیسک چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہے اوولیشن کے بعد فرٹیلائزیشن کے لیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جو رحم کی شکل جو ہے یعنی رحم کی جو شیپ ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کچھ لوگوں کا رحم اینٹیورٹڈ ہوتا ہے، یعنی اوپر کی طرف ہوتا ہے، یعنی اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہوتا ہے، اور سروکس یعنی رحم کا جو منہ ہے وہ ڈاؤن ورڈ یعنی نیچے کی طرف مڑا ہوا ہوتا ہے۔
یہ چیز نارمل ہے اور تقریباً 70% عورتوں میں سروکس اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی سروکس یعنی آپ کے رحم کا منہ جو ہے نیچے کی طرف ہے، یہ نارمل ہے۔ لیکن اگر آپ کی سروکس کا منہ نیچے کی طرف ہے تو آپ فرٹیلائزیشن کے ڈیز میں جن میں آپ کی اوولیشن ہوئی ہے اور آپ ان ڈیز کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے یورین وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد ہم بستری کریں اور ہم بستری کرنے کے بعد اسی طریقے سے سو جائیں۔ اور اگر آپ انٹرکورس کے بعد یعنی ہم بستری کے بعد واش روم جاتی ہیں اور یا یورین کرتی ہیں اور پھر اپنے آپ کو واش کرتی ہیں تو آف کورس زیادہ تر سیمن جو ہے وہ باہر ہی نکل جاتا ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں، کیونکہ ہمیں تو صرف ایک ہی سپرم کی ضرورت ہوتی ہے پریگننسی کے لیے۔ سپرمز تو ملینز کی تعداد میں ہوتے ہیں اور بہت جلدی سے اپنا راستہ اندر کی طرف بنا ناظرین، اس کے علاوہ کچھ اور بھی علامات ہوتی ہیں، یعنی انڈے کے ریلیز کے بعد اور اگلی ماہواری کے آنے سے کچھ دن پہلے، یعنی جو بچی یا خاتون ہے اس میں کچھ سمٹم آتی ہیں، وہ یہ علامات ہوتی ہیں جیسے سر میں درد ہونا، یعنی بے چینی ہونا، غصہ زیادہ آنا، موڈ کا ڈسٹرب ہو جانا، نیند خراب ہونا۔ تو یہ وہ علامات بتاتی ہیں کہ اوولیشن کا عمل ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جو اگر ہم یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ اوولیشن یعنی انڈے کا ریلیز ہوا ہے یا نہیں۔ خاتون کی ماہواری کے ابتدائی دنوں میں ایسٹروجن جو اووریز سے ریلیز ہوتا ہے بڑھا ہوا ہوتا ہے اور اوولیشن کے 3 سے 4 دن کے بعد دوسرا ہارمون بڑھا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم پروجیسٹرون کہتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو اب آسان ترین الفاظ میں یہ بتاتی چلوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اوولیشن کا ہونا انتہائی ضروری ہے کہ کسی بھی خاتون کے اندر حمل یعنی پریگننسی کے لیے اوولیشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو وہ یہ کہ وہ خواتین جن کے اندر اوولیشن کا عمل بالکل ہی نہ ہو، یعنی اگر ان کی اووریز کے اندر انڈے موجود ہیں اور اووریز کے اندر وہ انڈے تو موجود ہیں لیکن وہ ریلیز نہ ہوں، تو اس وجہ سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یا اگر اووری کے اندر ریزرو ہی نہیں تو اس کے اندر انڈے تو موجود ہی نہیں، تو ہم اسے کیسے ڈائگنوز کریں گے؟ ہم اوویرین ریزرو جانچنے کے لیے ہمیں کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ تو ناظرین، اس کے لیے ہم 3 ٹیسٹ کروائیں گے۔ اوویرین ریزرو ڈیفیشنسی کے لیے ہم FSH لیول یعنی فالیکل سٹیمولیٹنگ لیول جو ہیں وہ بہت ہائی ہوں گے، لو ایسٹراڈیول اینڈ لو اینٹی مولیرین ہارمون، یعنی اگر ماہواری کے ابتدائی دنوں میں ہم یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، یعنی کہ ماہواری کے ابتدا 3 سے 5 دن میں ہم یہ ٹیسٹ کروائیں، تو اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اس عورت کے اندر چانسز ہیں کہ جو اوویرین ریزرو ہی کم ہے،
यानी जो अंडे हैं वो ज्यादा मौजूद नहीं। यही वजह है कि FSH ज्यादा है जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा होता है, जैसा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ रहा था। FSH stands for follicle stimulating हार्मोन बनता है। फॉलिकल क्या होता है? यानी ओवरीज के अंदर जो अंडे होते हैं, जिस थैली के अंदर मौजूद होते हैं, इसको हम फॉलिकल कहते हैं। यानी कि ये FSH आता है और फॉलिकल की ग्रोथ को बढ़ा देता है। लेकिन फर्ज करें कि इसके अंदर फॉलिकल ही नहीं, तो वो ज्यादा से ज्यादा डिस्चार्ज होता रहता है और फिर होता है एक नेगेटिव फीडबैक अमल जो मुमकिन नहीं होता। तो FSH ज्यादा मिलता है ऐसे पेशेंट्स में। इसी तरह एस्ट्रोजन या एस्ट्राडियोल जो है वो ओवरीज के अंदर ही से ही पैदा होता है। जो फॉलिकल है, जब इसकी पैदाइश होती है तो वहां से एस्ट्रोजन पैदा होता है। अगर पैदाइश ही नहीं हो रही तो एस्ट्रोजन या एस्ट्राडियोल के लेवल्स भी कम हो जाता है। इसी तरह एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है तो ये भी कम होगा अगर एस्ट्रोजन कम होगा। हमें इन 3 चीजों से ये पता चल जाएगा कि ओवेरियन रिजर्व डेफिशिएंसी है या नहीं, कि जो अंडे हैं। लेकिन फर्ज करें अगर माहवारी के इब्तदा दिनों में अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो एंट्रल फॉलिकल देखते हैं। इन फॉलिकल को अल्ट्रासाउंड की मदद से देखा जा सकता है। इस एंट्रल फॉलिकल को देखा जा सकता है और इससे कंफर्म हो जाता है कि इनमें फॉलिकल रिजर्व खत्म हो गए हैं। और फर्ज करें कि अल्ट्रासाउंड में यह पता चल जाता है कि एंट्रल फॉलिकल तो हैं लेकिन FSH कम है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है, एस्ट्राडियोल हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा है और AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ओवरी है इसमें अंडे तो मौजूद हैं लेकिन 14वें दिन में जाकर जो अंडे रिलीज होते हैं वहां का मसला है, यानी ओव्यूलेशन का मसला है, वो नहीं हो रही। तो इसके लिए डॉक्टर जो हैं कई ऐसी अद्वियात देते हैं जिनकी मदद से जो अंडे की रिलीज होना के अमल को, यानी ओव्यूलेशन जिसे कहते हैं, इसको सर अंजाम दिया जाता है। और वो कौन सी अद्वियात होती हैं इसको हम फर्टिलिटी टैबलेट्स कहते हैं, यानी क्लोमिफेन सिट्रेट जो है इज अ SERM सिट्रेट पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। इसको माहवारी के इब्तदाई दिनों में दिया जाता है 5 दिन के लिए। और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि इसको हम SERM कहते हैं, यानी सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके साथ लगकर ये दवाई यानी अटैच हो जाती है, यानी क्लोमिफेन। लेकिन जब आप क्लोमिफेन सिट्रेट लेते हैं तो FSH और LH का अमल ज्यादा से ज्यादा होता है और जितने ज्यादा आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और आपके फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि गोनाडोट्रोप ज्यादा हो बनेंगे इस दवाई से, यानी क्लोमिफेन सिट्रेट के नतीजे में उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे ओव्यूलेशन के, यानी अंडे के रिलीज होने के अमल के ज्यादा चांसेस होंगे। क्यों है? इसी तरीके से एक और ओव्यूलेशन को बढ़ाने वाली दवा है जिसको लेट्रोजोल दवाई है, इसका नाम लेट्रोजोल है।
वो ये एक एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिटर है, यानी इसका अमल जो है वही है जो क्लोमिफेन सिट्रेट का था, कि वो ज्यादा से ज्यादा गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करती है, यानी कि LH और FSH को। और जो तो अगर यूट्रस के अंदर की साख्त का मसला है, इसको जांचने के लिए हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड करते हैं, इन ऑर्गन को देखा जा सकता है। और दूसरा ये होता है कि हम एक एक्सरे करते हैं, जिसे हम हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम या ग्राफी भी कहा जा सकता है। हिस्टेरो कहते हैं यूट्रस को, यानी बच्चेदानी यानी रहम को, साल्पिंगो कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब्स को, और ग्राम कहते हैं तस्वीर यानी पिक्चर को। नाजरीन, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम ये जो है एक्सरे की एक मखसूस किस्म है, जिसमें हम कंट्रास्ट देते हैं और फिर हम कंट्रास्ट के इस पूरे सफर को देखते हैं। फिलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज के अंदर यूट्राइन वॉल यानी यूट्रस की दीवार का हिस्सा, जो मखसूस हिस्सा होता है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो इसके कुछ अज्जा जो हैं जब आउटसाइड द यूट्रस, यानी कि या तो फिलोपियन ट्यूब में या ओवरी में या इवन के एब्डोमिनल पोर्शन में भी मिले, तो इसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो ये हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम हमें ये भी पता बताएगा कि हमें एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं, क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा कि कोई अगर एनाटोमिकल प्रॉब्लम या कोई साख्त का मसला है, कोई सेप्टेट ऑफ द यूट्रस है। ये कहूंगी कि सबसे पहले तो ओवरीज में, यानी कि या तो एक वजह हो सकती है कि अंडों का बिल्कुल ना होना, या दूसरा ये कि अंडे तो हैं लेकिन उनका रिलीज नहीं होना, यानी ओवुलेशन नहीं होती। और फिर बाज औकात ये होता है कि वो सिस्ट में तब्दील हो जाते हैं, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वो भी एक वजह होती है जो खवातीन में हमल बच्चा ना होने की। इसके इस तरह बाज औकात मर्द और औरत का मिलाप जो है इस वक्त में होता है जब अंडा रिलीज तो हुआ होता है और स्पर्म उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता, कि वो 12 से 24 घंटे तक जो अंडा मौजूद होता है और जिसकी वजह से हमल नहीं होता। फर्टिलाइजेशन, अब वो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से जरूर रजू करें, अपने गायनाकोलॉजिस्ट वगैरह से जरूर रजू करें, वो आपको बताएंगी कि क्या करना चाहिए। नाजरीन, इसके साथ साथ ये भी वजह हो सकती है कि अगर फलोपियन ट्यूब में रुकावट है तो फिर ट्यूब्स की पेटेंसी, यानी कि वो ओपन है या नहीं, यानी कोई एडिशन वगैरह तो नहीं, उसको चेक करने के लिए हम हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम करते हैं। या यूट्रस के अंदर ट्यूमर है, यानी मायोमा बहुत कॉमन है। बाज कात यूट्रस में सेप्टा भी बने हुए होते हैं, या फिलोपियन ट्यूब और यूट्रस की दीवार के अंदर का जो हिस्सा होता है, इसके कुछ अज्जा जो फिलोपियन ट्यूब और में और ओवरीज में आ जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस भी, वो भी एक वजह हो सकती है। आपको फिलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन यानी साल्पिंजाइटिस यानी PID है, तो उसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट कर लेते हैं, और अगर वहाँ एडिशन है तो फिर उसको रिमूव किया जा सकता है। और अगर कोई ट्यूमर यूट्रस में है तो उसे भी रिमूव किया, सर्जरी उसका इलाज है। और इसी तरह नाजरीन, एक ही वक्त में मियाँ बीवी दोनों का इलाज कराना जरूरी है। ये एडवाइस करूंगी कि आप वो मल्टीविटामिन लें जो प्रीनेटल मल्टीविटामिन, जिसमें विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन C, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन जरूर हो। इसके साथ साथ आपको सबसे बड़ी बात, जो एक फॉलिक एसिड जरूर होना चाहिए। फॉलिक एसिड जो है ना, एटलीस्ट 400 माइक्रोग्राम 1 टैबलेट डेली जो है वो आपको रोजाना लेनी चाहिए। ये आपके कंजेनिटल बेबी को कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट से बचाती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाती है।
ساتھ ساتھ ناظرین آپ اپنی کوشش کریں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، ایکسرسائز کو ضرور کریں، فزیکل ایکٹیویٹی ضرور کریں، جنک فوڈ کا استعمال کم سے کم کریں، بہت زیادہ پروسیس فوڈ بھی نہیں لینا چاہیے، آرگینک کی طرف واپس آ جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ فولک ایسڈ کا 400 مائکرو گرام اور فولک ایسڈ جو ہے وہ ایک گولی روزانہ، اور اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے یا ہائی بلڈ شوگر ہے تو آپ اپنا پراپر چیک اپ کروائیں، اپنی ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خون کی کمی کا شکار ہیں تو آپ آئرن سپلیمنٹس وغیرہ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون کی ہیلتھ بالکل آپٹیمم ہونی چاہیے، ہر طریقے سے صحت مند ہونا چاہیے۔ پریگننسی کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ریپروڈکشن کے لیے ہمیں بنایا ہے، لیکن آج کل کی بچیاں میں نیوٹریشن کی بہت کمی ہے، تاکہ وہ اپنی بہت کمی ہے نیوٹریشنز کی۔ اس لیے ناظرین اپنی اگر آپ چاہتی ہیں کہ اپنی پریگننسی کو بھی انجوائے کریں اور ہیلدی آؤٹ کم بھی ہمارے پاس آئے، تو آپ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے یا کوئی کوئری ہے تو آپ نیچے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوئی ہوگی۔ براہ مہربانی اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور براہ مہربانی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے سب کو سلام، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔